Next game is batch 1997 versus 1998. Winner is batch 1998 with our best player, Sir Mr. Niloy. Mr. Niloy with 7 points, 2 steals, 3 assists and 1 block. Sir, unsay maingon nimo sa inyong unang kadaugan sa Holy Cross Basketball League? Pasalamat ta na sa Ginoo na nakadaog. Dugay-dugay na gud na makadaog nga pasalamat kay team effort na nakuha na ginamo mong chemistry kay bago ra may nagatapok-tapok. Pasalamat na team effort dito. Duha ka senaryo. Ang isa ka option is pangit imong dula pero nidaog mo. Or gwapo imong dula 40 points, triple double stats pero napildi mo asa ka sa duha. Sa daog gid ko. Sa daog ka. Okay. Team man. Team man ang atong kuan. Wala man diri atong pangalan sa tubangan naman sa likod. So unahon na tong team. Yun, team player kasi sir ba no? Shout out sir, shout out. Shout out sa taga Mungkayo. Salamat. Sa kasawa, salamat kay padula ta. Invite po sir, mong kabatcher. Mga kabats na ko sa 98, dula ta diri para lingaw kayo. 20 years na ko wa kadula sa Davao. Pasalamat ko kay na-invite ko. Salamat kayo. Kung sir kaning last kuan na lang kaya nagpa-survey mangugo. Kinsa imong greatest of all time? Team LeBron, Team Jordan or Team Kobe? Kuan ko Jordan jud kay. He feels it. There's nothing else he can say other than the man feels it. Sa tuang kabats, Jordan man gid ta. Before Kobe o LeBron naman si Jordan. Jordan jud ta. Congrats sir, congrats.